बसिन यार मीठा केंता लागला कहले राग राग भी लागला और फल भी लागला भल लागला तो राग दिथिले मिर्चा दिथिले मिर्चा दिथिले ए दे रे पैसा दे रखे दिल मेरा केंता लुकी लुकी देखा दो होसन देखो एरा है हेलो सांग माने स्वागत करछु आमे हमर साहू ब्लॉग YouTube चैनल के आज रो आर गोटे न्यू ब्लॉग रे तो आज जिमा हम मोर फ्रेंड और मोर काका रो ने के मैरिज होछे काका बेले इमन तुमर दादा होबे मोर दादा 150 बापा सब है ना से फ्रेंड है आ पछे से कोका बो आइ कर जाने अगर बेस्ट फ्रेंड ताकर क्लासमेट ताकर सब जिगरी है कालू तो तार मैरिज होछे आ जिमा एबे हमको 2-3 थर फोन कला ना हले ने हम लेट ही जुछे तमर एबे हल्दी खेलवाटा ताकर स्टार्ट हला ना डाकू जन तो हमें से पैन पुना आने वाला मना मिस कर देना हमर कॉस्ट्यूम के ही नहीं पारला 11 बजे गला हमके कॉस्ट्यूम लागे हम वेट करथिनु से हल्दी ड्रेस हम संग आइन दे बोली करे से मने हमके हफरे देले नहीं आनी देले हम सेना जे कर आनमु फिर घर पिंदी कर फिर जीवार अच्छे एबे खाली हमें बर्नी नहीं दमा हमके लेट ही गला ना आ से मोर मां बापा सब रेडी को तले डाकू चैनल हां तो चलो कंटिन्यू रहो हमार ब्लॉग रे हमार ब्लॉग भल लाले वीडियो के लाइक कर दबो चैनल के सब्सक्राइब कर दबो और ने के वीडियो अंत का देखुथिबो और कमेंट करवाटा नहीं पास रिबो एबे हमें पहुंची गनु ना हमार देवराज घर के आ तकर खाली चिकन ने जेछन दे गन से गाना गाना तो सामान उतर वाले का डाकी जो सामान रास्ता देखी मार दो এটা হচ্ছে সে মোর কালু দোষ সেদিন কালু বনি জিছিল আজি ঘুরাই রাখছে পুরা হলদি মাইছে ঘুরাইছে তার মেহেন্দি কেন লগে দিছে তো কেনটা লগেছে বল দিচ্ছে তাই কি না তো इधर हो যে বিয়া লিয়ানার বাই বলছে লিয়ানার বাই কি লোকে কথা বল গানলে হ্যাঁ কেনটা নাচবা হবে তোমার বিহানে দেখবো তুই নাচবা আইছন দেওরা যেন নাচি দেখবো তোমার তো কম নাচতো রেডি হচ্ছে না আমি হ্যাঁ गुरु दिले तेरी बाबा बोलो तेरी की यार नहीं बोलছে एक क्यों कालू क्यों बोलो कालू क्यों बोलो ओए cara teli mah को डायलॉग पर को हां कौन हूं से फोटो के दो ना मुझे देखो पारोगे जी खुश हो दो बुढ़ी खुश हो दो तो पिला बिया हो जी हां तू सारा खुश ना हो या ना हो मर जा खरा दो सुनो तुम के खुश करे तो के मत खड़िया ही गला जे का होला एखन तमर हेटा तो बुआ गोड़ बाहरी चिनवाटा आगा से हमने सिला छाड़ देखलो गाम के बारे में वेल ऑल द ड्रेस काई गोला मुझे बादल हो रे दे पूरा धूम एंजॉय करवा लगा आइछन सब लोग एटा सो एबे ने गामा हल्दी ड्रेस चेंज करवा लाई घर के आसनु आ सेना टिके बेसी भीड़ थिला तो चेंज नहीं करि पारी तो एबे हल्दी ड्रेस चेंज करमा आ सेना के फेर पारे जिमा सो एबे हम रेडी सरनु ना आउने के एबे जिमा आउने के फेर डाला नहीं दिबार छे फोन करला ना आर पर फोन करला ना मत फोन करू जिना दोस्त रहला तो चलो कंटिन्यू रहो हमर वीडियो रे तमे नाचबो हम मुई नचामी तुमको चलो नाचबो ना तुई जन खूब नाचमु है घूम हां हमर छोलार बिया लास्ट बिया कनीटा बाबू ए नाचबा गारे नागिन डांस खाली सिखि दिला हां ना हां नाची देखिस नागिन डांस ना डाल डोला आने काला बोर लगते नहीं लगवा मेरे ख्याल से बंसी बजे बंसी जान सकते हल्दी मुखा सुन और के वाले पर टाक लगा हैं और के वाले पर टाक लगा अंदर इन्हें भी तो लगा सुन
और हालत पूरा खराब कर देना देवराज के गंसा गंसी करबे हेतिर लागि बाहर करूछन बाहर कला सब लोग आसबे ना जे गाड़ी और कहाँ ला जाछन कहाँ लाओ पिंदी छो तो ढिलाटा जे कहाँ ला तुम पतला जे छो कांद रे कांद कांद झाल मार के पूरा इरिटेट गुंजट पड़ी भगवान देखा काय गोटे चाकी देले ना बाटे नचुथिन यार
गाड़ी महिला बोली हम स्कूटी नहीं जाऊँ बेटा चलो 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 फैमिली सो एबे आम बाहरी गलु ना बरातिर लगे जूही और मोरमा बाहरी नहीं पार्छ आम सब बस गाड़ी ना पानी पड़े मुझे देवराज कल करा ना तो चलो देखा माँ केन्ता केन्ता हो डांस केन्ता मैगी खा पंजाबी बराती गला बेले एका मैगी खोचन लियाना 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 मामा हेडा पाउडर आनी मंगोचे पाउडर पाउडर आनुछन के दीदी क्या कर हल्दी लेनी जे डांस हल्दी रो डरसन हिंदी डोरेन डरन निसे मामा काट रिबन नहीं करबो डोरेन तो ना ना मामा डरन नहीं से मुई ए लियाना देखा नहीं एलियाना मैगी खाबो के मामा नेंसी गला तर चश्मा खराब कर रही मुई जे थिलो मोर चश्मा खराब हे त मगे दुखी मामा धुई देले तो ही जुछि नाडा देखो एटा घी देले हेउ छे देखो इने येलो येलो लागि छे त हेना धुई देबो वाश कर देबो नहीं मामा भल दिसछे होय ब्लैक येलो पिंक खूब भल दिसछे बट पिंक और येलो ही जते त भल नहीं दिसछे बराती बाहरी सारले ना पूरा भीड़ जैसे আমি ম্যাগি খাবার দিবিস তো एबे आमे तकर गाँ के पहुँची गलु ना सुकना भट्टा के आने जे नास्ता फास्ता देसन जे सेटा आयोजन कराई तो इने गाड़ी गुड़ा अटकी करी सब अटकुछु आउनिके मोर माँ मैंने कथा होचन तकर केनाडा गोटे भेटी गले जिनिके तकर रिलेशन बाहरी गला साइंस कथा कथी होचन ना हाय मते टी देखा मामा हां ई बात तो छोटू है ना सर बुटी सर ए मान डांस उठ करो तो किच करे हां ओह शाहरुख खान बनी गलो ना इरा गोटे गाना नु हमके दीछन ई भाई तकर गाना नु काकी के जे इरा के ना चिनी हो छै कि नहीं ओरे कालू ए तेली कालू काड़ा बोल रे इरा बरबिला बसवा जगह ने चलते जीव तुम्हें हां बसी छन आडी हो छन मोबाइल सरला बेले दियो मुई कथा नहीं मोर सेटिंग करसी मामू फाइनली हमर बजा गाड़ी भी आसी गला लेट करूथिले हाँ लाओ बजरो बस 12 हाँ गाड़ी साइड को देसी बोलछे हाँ चलो साइड कर जी भाई हमर बरपिला भी बाहरी कर पूरा टेंशन न गाड़ी अछि साइड कर दियो ए डुरी आड़ सब एटा बम फाटवा एबे एडा बोले आवा न केंदा देखु जन देखो ए रो नहीं करो अंती बाटे खे करे ले फिर ना खोजन हमारे स्पेशल केला खाओगे नहीं तुम खा जाओ नॉनी के भेज के এটা বাবা ননি नहीं सही बात है এবার চার্জ নেই সরা হবে যা 30 এটা 20% আছে মাইটা খুশ হলো हेलो तो करबो बिहान হয় পুরো খিদি বন্ধ করো बंद कर दे বন্ধ করে তুমি পুরো অফ করে দিছো এরা ভালো स्टार्ट করলে বন্ধ হচ্ছে বাবু যে হ্যাঁ বাবু বাবু এ তোলে আছে ना ना এনজয় কর নাচ বলছেন টিকে রও 1 সেকেন্ড
ଭାଇ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ମେହେନ୍ଦି ମିଲବାନି चल बस मीठा केन्ता लागला कहले राग राग भी लागला और फल भी लागला भल लागला तो राग दिथिले मिर्चा दिथिले हमर देवराज के तार साली मने मीठा से मिर्चा दिथिले और खाई जार भल लागो बोले माला गुटेरा उले थिले मके ए सारू के उला होचे जो जो बोले हैं मुदे केंदा से कर मारो आय गाते रे आय गाते हाय बोले ना ए सारू के जुगी दिले माला उला वाला ए ने उलावा उले दे हां दे এই কথা কইছিল তো জানেন তো মোর খার যাবে মই যাও যা মোবাইল ডিসরে इवाटे से जुई गया तुमको पूरा सब लोग समान बोलू सुनना जी ओए বলছো है ना तो সব সমান বলছো না ए टोमा तो साथे यार चल ए दोरा टोमा तो साथे यार चल 500 टका ने रे 10 टका आप 50 टका देते हो ए 10 टका दे फिर आ जाओ फिर दे देती মাজিস লাগে কাগর মাজিস মানে এই যে রো ए गोड़ कर मांगो तो है 500 এক করো 500 তুমি করে দিও তুমি সুবা ডেগে ডেগে মুখ বললা বাত মুখে ओ जोर से मांगो ए दे रे पैसा दे देवराज 10 टका
দিতে नहीं 10 টাকা नहीं नहीं 5 টাকা হ্যাঁ 5 টাকা গেলে 5 টাকা দে 5 টাকা দে 5000 দেখিছ হ্যাঁ দে কই শুনো ও 5000 দেখিছ কে नहीं नहीं तो नहीं तो हुआ? चश्मा दे खुली এ নিদ 500 টাকা দিতে দে এ 1000 দিতে 1000 দিতে चप्पल रोक दी चप्पल नहीं बोलत ना से मने আমার চপ্পল আমার তালাক ডাকি নেই नहीं नहीं पछे ना बोले हरे बोलो এ সারু তুমি কার সাপোর্ট হচ্ছ 700 দে বলছে হ্যাঁ 700 এক দিন দিতে 700 দে বলছে সে 700 দিতে চল এ ভাই 700 দে চল नहीं हवा ना हरे बोलो नहीं এ দে বিয়া সরলে ড্রেস উড় কিন দেবা नहीं देश में दरकार नहीं बोल ना राजा ने पैसा दरकार मेला हला पैसा लगा আমি কইলে আপনারা কাছে দাম हवा ना পয়সা আমি গোড় ধরে দেব লু না বলছ এ ছানি দেলো হয় তো গলা সরলা এক্সপায়ারি গলা তোমাটা এটা পুরা দেখো তো নিকাল এ ফ্রস্টাই এ তো তুই বেন্দির বস তুই বেন্দির বস জোয়ার করছ ও হো ভাল গা জোয়ার उठे करो এড়ে অন্যায়কারী লোক রে তুই দেখো এটা রানী গালে এটা ছোটা হয়ে যান গান দাসী আর এটা পয়সা নেতা লাগে এটা কয় দিবে বনেছ মালা কথি করে মাগিছন যে ফের মাগুছন এটা মামা দেহা 300 টাকা আছে কোন ছোটা দি ধরো মালা কি আর 50 এটা বর্ষা হচ্ছে এ বর্ষা পানি দে পয়সা হচ্ছে এটা মুখ মারা দিও আন্টি এদিকে ধরো ধরো এসো আমি নেই হারু দেবরাজ আমি নেই হারু रिम रिम गाना गाना তুই रिम रिम पा গো 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 কাকা বল আজ বল বলে এটা পয়সা কটি যাবা খালি সিঙ্গর আছে কি করে কোন পয়সা পড়ে আমি লগাই দুই পাশে দেবি বলছি टीवी तेली छोड़ो जुदा है মিটিং করছে এইটা সেটি দরায় কা পঞ্চায়েত করছি হ্যাঁ ওই পঞ্চায়েত করছি জানি তো হচ্ছে মুই কই দউছে কাম হয় আর গোটে সব মজা नहीं नहीं কি করে কই মোছে कोई मां शाहरुख कहने वाला शाहरुख कबे के छता धरबे लागी कबे के छता धरबे শালি মানে ছতা দর্শন আঁকি কুচকি সুদে তোমার বহেন বহেন লাগুলে যে 1000 টাকা 700 টাকা আনি পুষে করলে হজারি দেবা 3000 কেন দেছ नहीं तो 500 টাকা দিন और बने वाले की नहीं 3000 এটা ছোট বেনে কম দেলা कहां जना 500 দেওয়ার কথা 700 টাকা গলাবি রাত করে ছে মনে স্বপ্ন হ্যাঁ বাস বাস মুই দে মেলা বাঁধে করে রাখি দিব বাঁধে আমি তো বানালে পাঠে छु 3000 বলাই 10000 ले देले छाना खानी 3000 का सोन है রসি তো 300 টাকা কিনবে গো রসি বাঁধবার লাগে বাঁধবার লাগে বানমুগো আমি হ্যাঁ এক জলি কিনি মুই 300 টাকা মালা উলাই যান আর মগে কেতে 10 টাকা কেটা 5 টাকা উলালো মালা আর এটা 10 টাকা 300 টাকা মাথা আইছে গথলাটা বলো না বাগে 300 টাকা মাথা দিছে দিনে 700 টাকা দিছে যে তুই সস্তা মালা উলালো আর এটা কথা হইছ হ্যাঁ সস্তা वाला 400 টাকা উলানো পরে এ দে মোর দেব কইছ বলে কান্দলে না দেই না সস্তা পয়সা দেই না আমি চুকি ঘর হে বোমড়া চুকিটা ইয়া হাতু দি দম পাশে এন্তি নে বল দিও 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 হাত পাতে দিও আমার 5 টাকা তো তুলছিলা দিও আছন দিও 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 এবারে বিতে সালি থিলে এন্দিকে চলো দিও এবে তুমি যদি নেই কি পাওয়ার আছে বলে ক্যামেরার সামনে হয় দিয়া হয় পয়সা এটা দিও তুমি সপোর্ট হবো না আমি মুহ কহ কে বলে নো মাঙ্গে এন্দ মেন দিলে আমি দিও মাগিনি তুমি দিও তোমার তো চপল নেই লুকে পারলো আজ মোর ভাঞ্জি লুকালে আর তোমার কথা হচ্ছে চুরি নি ঘরে পচরা ও চুরি নি না মগে কেন ধরে দিছে হাউজা দিলে মগে ধরে নানি করে সরলা তুমি হারলো না তুমি যেতে কলে বে তো ভিতরে ভাগি গেল না উঠে পারলো না পারলো গলা বলে গজিয়া নামে আছে জি গলা বলে এটা জিবার কথা গাড়ি পঞ্চার দেখো গাড়ি পঞ্চার দিবা গাড়ি পঞ্চার দিবা পরা গাড়ির হাওয়া খুলি দেমু
300 ଟଙ୍କା ବୋଲେଛନ୍ ଯେ 300 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ ମିଶେଇ କରି 700 ଟଙ୍କା ଦଉଛେ ଯେ আর 300 ଟଙ୍କା ମିଶେଇ ଦିଅ ବୋଲଛନ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ବୋଲଛନ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ খুব কথা কইদেলি জানছো তো হয় राखे दिल मेरा কেনতা লুকি লুকি দেখা দেখি হচ্ছেন দেখো এটা